Papa, Punta na doon. I love you so much. Love you so much, kuya. Papa, Cisco. Ayun, oh. Karne, baby. Wala na nakapalit. Sige lang, makuan lang. Ina lang si kuya, i-message. Tinalagay ka mayat yan. Hmm. Papa. Hmm. Oh, sige, go. Lak, dito na. Reverse ka na. Atras ka na. Bibi. Yan, landak ko. Yan, landak ko. Upo ka dyan. Init na, mama. Mainit, lak. Up mo na, lak. Di, bibi. On na tong isa ka rin mo. Come here, baby. No. I-off mo yung remote mo. Off. I-off mo muna remote. Si Papa mo na. Papa lang. Okay, off muna. Para meron ka pa mamaya na. Wow, my phone. Kuya, init dyan. Stand up ka. Kuha na ko ng tawid. Diyan siya paling puro. Tabo ka? Oh, dyan lang gabi. Oh, si Mama na. Wait lang. Wait mo ako. Alis, bebe, alis. Hmm. O, ikaw na. Sa baby, mama. Ayun na, mamaya na si Papa mo. Natingnan mo si Papa maglaro. Napurag na balik lagi na yung antena pa. Ayan na sila pa, oh. Ayan sila. Ice coffee ka? Oh, pwede. Oh, na coffee lang na. Sige, kanan po mo. Lang daw. Oo. Kanan mo lang. O, stop mo. Lagay mo sa E. Okay, go.
Kuya, where are you? Come here. Ay, nasa timayan. Sige. Halangga. Another one sa karamen. Macchiato ko isa. Kanan, halos. Tol. Order ka. Macchiato lang ko. Macchiato. Sa pulo pa po halos one na tatanan karamen. Dira kay sa Dodong inay. Ano yung ang mga anak mo? Asang battery dire? What's the one nakaon? Ha? Ay, tol, iopsa, iopsa. Ibutang lang sa in. Okay na, okay na. Antar mo sa kinan. O sige, go na, bebe. Ay, opsa. Tol, kay ko ang manggod. Okay na, bebe. Gina. Go na. Okay. Si Zoe mama, nakainom nagtubig. Okay, tago na. Hmm. Ano mali pag naka-onday ni sa kat. Oo, sabay-sabay. Sabay. Sino po problema ni mo? Kapya, di ba? Nagtangkal ko. What's that? Give it, papa. Give it that remote ko, bibi. Okay na. So una kariton sing kan one o dua. Ayun na, sakay ka na. Ayun na si kuya. Wala gon. Water daw mama sa bebe mama. Gawat! Ko ano ni mo sa kinan? Suwi. Ha? Oh, kuya. Uy, stand up! Raptor. Uy, stand up! Uy, papa. Stand up pa. Lagi lang.
ulit ko yun. Nga. Nga na, mama. Juling. Juling. Hmm. Julin. Atras mapya. Julin nga. Ay, ang R, atras. It's Julin. Tapos, kini, tuyok-tuyok. No? Larga, kini, uno, tinda. Nasenta mo? Paunsin ako. Guys, ito naglaro kami dito sa open space ng kuan, crocodile. Sa labas to ng crocodile. Mamaya, guys, pupasok kami sa mga buaya doon sa loob. Ito ang crocodile space. Kataos yung kwan, patrikan ko. Dali ra pong permanente mga peringon ana layo hirayo dang isa ka oras. Ha? Lubat na mama? Sige daw. Di mana kuan? Full charge mana? Sige dili mana, sige daw. Hindi lagi o, garden mo dapat reverse, di ba? Puro lang kapan. Hindi abang malubat. Wala siya, mura kang reverse. Oh, dali. Kinunduman namin ni Rana sa una. Ay kay Duy ko ang tarak-tarak. Kawat namin dira namin sa kanduyo. Duy namin dara. Ah, si Pek. Sige, mapya yun. Anaw na to, pati sa mga hilda. Sige, reverse daw. Ay,
Sige, parking. Kigo. Oh, the sweet. Ha? Oh, Papa. Papa. okay. Gigo, reverse. Papa dila pa. Oh, sige, parking. Oh, parking. Sige. Ano ubo? Sige, go, go, go. Okay, one more, one more. Op. Mana upa? Tama na. Mama, Papa wait lang. Lagay. Papa. Kana o? Oh, tama na yan. Dile, Papa, dile. Kuba ikay. Kana o? Sabi ka doon mag-parking na papapik, oh. Yun ka sa gitna, oh. Sige, sakay ka na. Lawat ka na. Kain ka, dali na. Wait lang. Dito na siya parking. Asan ka mag-parking? Dito. Oh, no, dito. Wala ito na mo. Just wait, bebe. No, no, no. Dito. Okay. Hold it. Ma. Ha? Wala na? O, bawal na, kaon ka dito. Ayan mo na. 24 hours siguro na nag-charge, mahal. Ha? 24 hours. Sige, go. Papa, come here. Okay. Oh, niya na. Magkaon. Ako pa. Oh, bebe, si kuya na naman, bebe. Ako. Ako. Papa, pahin ko. Oh, sige, parking. Uy!
I-parking. Slowly ha. I-parking tapos si kuya na naman ha. Kaya nalobat ang sasakyan ni kuya. Di pa hinahinay, hindi mo ba? Wandong ho, chicharon dong. O sige, parking. Kuya na naman. Ay, nasa timayat. Oh, apa? Ay, nasa. Ah. Sige, atras ka muna. Opo. Come here. No. Sige, reverse ka. Sige. Sige. Slowly, ah. No, maghintay lang si Papa dito. O, hayaan mo na yan. Ayusin ni Papa mamaya. Sige, balik na dito. Hayaan mo na ayusin ni Papa niya. Hayaan mo na. Nasirain. Ha? Hirap na naman sa kuya. Naiiyak ko. Papa! Oo. 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 Buwang naman. Ito na gini mama ni mo mag another baby girl. Hi to my vlog, ana dayon. Ay, mapag-hi ba? Ay, mapag-hi. Gaya po ito yun. Nangita ba giro? Daro! Mm.
Bakit? Pa. Ikaw. Kuya na naman, baby. Yan pala. Le. Bot na maglok. Malaki oh. Ay, landing na nga. Yun. Papa! Nandiyan si Papa. 30 na pati eh. Sige, sige. Ikaw. Ako na, gabalahan lang sa paanan. Ang kamera niya, anak. Kuya! Papa, bebe. Wala pa dito pa yan po. 20 times. Bisa kira yung iras ini. Klaro bihapon. Pero ang panan. Di sini murag ano? Dili 5 murag 500. Go. Oh, punta tayo doon sa loob, sa fish. Oh, kana siya PW siya. Wala na ako na yung card. Yung isa. 4, 6, 7. Okay. Papi. Punta tayo, fish. Maraming fish doon sa loob. Ada. Dala, okay na. Papa. So, let's go na, let's go. Look ato. Bibi, oh. Ah? Kudail, oh. Ayun, turtle, oh. Hintay mo na, hintay. Wala pang kuan. Lagi maraming fish doon sa loob. Mamaya na. Ilan mo kabuk, sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sige, kuya. Magbayan? Oh, nanay, gibayaran na. Wa na'y tatak. Sige. Tatak, kuya, tatak. Oo. Bibi. Oo. Iko. Oh. Punta ka doon, kuya. Punta ka doon. Suwi. Punta ka, kukuday. Sige, sige. Sige, sige. Tama kay hapon. Let's go na. Ala, isig ko na ka. Wala pa si mama. Let's go. What? Ay, ayun, oh. Lah. Elephant. Picture ka sa elephant, anak. You go with the elephant. Elephant. Kuya, come here. O, tabi ka, bibi. O, mafia kayo. O kayo, mama. Apil mo, mama. Boy. Hi ka, papa. Hi ka, papa. Hi ka, papa. Hi. Teacher. Hi, papa. Hi. Hi, mafia.
Elephant. Kausa ka doon. A for Elephant. Punta ka. Oh, hi, elephant. Hawak elephant. Mm. Hi. Look at me, kuya. Lukat, papa, lukat, papa. Sige, upo ka, upo. Sige, upo. Very good. Papa, this one. That's a crocodile. See, it's Crocodile. Crocodile. H for What's that? Big? Tidila. Yeah, snake. Unsay oras daw sila mag-close diri? Tol. Wa man pud no. Ngab gabi siguro maayo kin. Kadong. Ha? Dog. Tawag man ka koy kre. Ah. Wow, tulog yan yung crocodile. Ayun, crocodile oh. Wow. Sleep crocodile. Look at that kuya oh. It's crocodile oh. Sleeping. Let's go there. Mama, agit ko pa. Ayun, yung tiger, nagtago. Sleep, tiger, sleep. Wow, pa, wow. Kita? Wow. Nagtago. Ayun na. Matulog. Sleep. What the? Tara, dito na sa. Gagay. Patay, sumbong dudot. Dudot, kita nakapaus. It's big crocodile. Look at that guys, oh. You can touch it naman po. You can hold it naman guys. So yan is already brain. So okay, magalala. Okay man po. So okay. And sa mga bisita natin, hindi ba nakapag-experience, humawak na namin sa lecture time. Tumawag na namin mga answer guys. And folks, be gentle lang po. And folks, pagkatapos sa show, you will be having your own time with our annual ambassadors. So we are annual natin, which will take time namin sa ating annual ambassadors. Okay? Ayan na. Hintayin muna natin silang mula at sa aming araw. Sanay na buyan sa inyo. Ayan na po. Thank you so much, Kuya Chimor. Ma'am, patanaw daw, ma'am. Okay, ayan na. Okay. O, diba? Kasi three guys. Medyo slippery. Ayan na. Okay, now thank you so much, PR, for finding Pion. Siyempre, Kuya Chimor, for finding Daniel. Alright guys, before we call up Daniel, this afternoon, I need two adult guests po. So, siyempre, bibigyan tayo ng dalawang guests ngayong hapon. Pero folks, pero hindi ako yung pipili. Ako mga trainers natin. So, susunod lang ako sa kanila sa yung pipiliin nila. Nakunakin natin si Kuya Chimor. Kuya Chimor, sino unang pipiliin natin ngayong hapon? Hala, si Ma'am Tan naka-white long sleeve. Kanina pa lang. Okay, ikaw lang po. Ma'am, sige na, dito na po tayo. We promise, mag-picture taking lang po tayo. Ma'am, folks, palagpakan po natin si Ma'am. Sige na, come here. Take the opportunity. Sayang, Ma'am. Oh, sino po? Okay. Kung pa ganun si Ma'am, pero ayaw mo, mabante na. Dito tayo, Ma'am. Okay na, Ate Lars. Kapuli natin. It is time to make them up. Python BB tattoos.
They are the third largest species snakes in the world because they can reach up to 24 feet long and 90 kilograms of YOLO. Here is weighing about nasa 24 kilograms of that here. This nasa 8 kilos, medyo mabigat na mga bisilan yan guys. So sino unahin natin sa kanilang mga kuya? Ito si ma'am na lang. Okay ma'am? Okay, dito tayo ma'am sa center. Okay, relax lang po. Okay guys, kita pa rin dito matakot. Dito tayo ma'am. Okay. Gusto mo lang bitawan yung ahas na. Okay, dito tayo sa tayo natin ma'am. Okay na ma'am. Sino kasama natin ngayong hapon dito sa park? Okay, asan sinong family? That's not my family! I don't family my boy, but I'm family. Ang family! Teka lang si video photos for our artist. Bakit lang ma'am sa Facebook, bakit sa... Ma'am, mag-smile na lang, picturean ka doon, ha? Family. I won't smile, sayang. O, sige na, smile ka na yun, o. Samahan kita, smile tayo. Smile lang po. Hello. So, yun na, okay, mukhang okay na. Narration big good na daw po. Alright, you can take back to your seat na po. Ayan, palapakan po natin si Ma'am Chris from Davao de Oro. Kasi ma'am. Ma'am, sino kasama natin ngayong hapon dito sa park? In family. Okay, asan sino family? Taas kamay! O mga kuya, ate, para kayo sa mami nyo. Okay na ma'am, para sa inyo. Okay ma'am, don't worry. Non-venomous naman po ang ating mga aso. Hindi nakakamatay ang kanilang kagat. But they are constrictor, meaning sasakalin nila yung pagkain bago lalamunin ang buo. At kung si Yolo kasi naging may mga joke na, ay, no, take us some beautiful photos for her, please. Okay, ma'am, relax ka lang dyan. Mas man ka rin, no? Okay na kuya Jmar? Diyan ka lang. Si ma'am. Okay. Ma'am, thank you so much for participating, ha? Ay, ano, di ba sabi ko sa'yo? I can take back your seat. Kapag walapakan po natin si Ma'am Guys. Thank you so much. See you most of you. Alright now folks, here in Davao Crocodile Park and Zoo, we have a mission. That is to protect, to preserve, and to educate people about these lovely animals. The moment you enter this facility, you are not just here to take some photos or videos of animals. You are already helping us with our mission. That's why a round of applause for yourself, please. Guys, pagkilala ko rin siya ang ating pocket, pagkilala natin trainers. Once again, Kuya Jmar, Ate Ara with the snakes, Kuya Junel with the kickbox, at syempre si Kuya Richie, introducing us na si Kuya Kenzie, syempre si boss board ko namin guys. Once again folks, my name is Kuya Boy. We are Davao Crocodile Park and Zoo, working with nature for a better future. Mabuhay yung manayaw! Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Alright, now guys, like I said kanina, again, if you want to take some photos or videos with our animal ambassadors, lalo dito sa ating snakes, just form a straight line na po tayo dito sa center at lapitan na po natin si Kuya Jmar at si Ate Ara. Ay, nakatulang kayo sa snakes guys. Lalabas ngayon si Kuya Richie para sa ating ating balaw. Alright, at ayan na. Gusto mo pa picture guys, okay, lapitan lang po natin sila. Folks, be gentle lang po sa ating bahay. And folks, ang klaseng po natin guys, pick up your trash, clear your surroundings, and throw it to the proper bin. At siyempre sa mga bisita, gusto mo bigyan ng tip, nandiyan lang po yung tip box natin right at the center. Once again guys, thank you so much for choosing Davao Crocodile Park and Zoo as one of your tourist destination here in Davao City. And folks, you can also rate our show and our conservation efforts at our Facebook page. That is Davao Crocodile Park and Zoo. You can also tag us and use the hashtag Davao Crocodile Park and Zoo. And we would like to thank our sponsors, Davao Butterfly House, Felicity Crocodile Oil, Mount Apo Coffee, Vista View Resto, Mount Apo Highland Resort, Tribu Kamindanawan, Philip Marco Crocodile Leather Collection, Beef Paris House, Crocodile Ice Cream Shop, JJB Trading, King Crocodile King Farm, Kaunan, and Silin Samona. Sa mga bisita po natin na nag-enjoy sa ating show, maraming salamat po sa inyo. And once again,
Thank you so much for choosing Davao Crocodile Park and Zoo as one of your tourist destinations here in Davao City. Mabuhay mo na yaw. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. And by the way, sa ating mga bisita na hindi pa nakapagigit sa park, we have scheduled for our guided tour, guys. Mga gusto mong ka-tour, just approach us lang po with the tour guides first. And dito lang po kami ni Kuya Kenji and Kuya Junel, guys. You can approach us na lang po. Alam mo, yan It's going down. Okay, thank you. Bird. Tara, ikot na tayo doon. Pa. Oh guys, mapiyaw na picture dyan sa. Ay, ikot tayo. Kami punta pa sa Ha? Oh. It's peacock. 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 Ah. Haru. Bibang. Dong, bibang dong. Ibid. Papa, Ah, Papa, ayun oh. Papa. Ah. Takot ka? Ayun, look at the front. Dami no? Ha? Dami. Hmm? Ang krokodil. Dami. Eh? Dami siya doon. Han, parang si Koy Kre. Ah, itas kamot eh. Latsa. Mama, dami ni crocodile. ito na na, usang nga.
posisyon. Tagay si Mapia na. Ganun lang, oh, ganun, oh. Sige. Dito kuya, bagyan mo si Zoe mama. Zoe. O, ana, o, sige, bigay mo, bibi. Oh, give it bibig. Sige. Oh, give give. Dito, bibi, lagay mo dito, dito. Damihan mo. Sige, isa kayo, isa. Sige. Sisi, ako. Si kuya. Fish. Oh, Mapia, oh. Oh, dami oh. Oh, Mapia, oh. Nak, tagay si Suri na. Ayun. Give, Ano, Mapia, dira. bigyan mo pa si kuya mama. Kuya mama, si kuya. Si Mapia, tagay si Mapia. Hoy, kasi mahulog ako ikli. Si Yana makipid kayo. Damihan mo. Hindi pa kasi si Yana pa pa. Oh, Mapia, dali Mapia. Oh, doon ka kamusta? Dito dong, dito dong. Lagay mo. Yan. Ano, nagbago sila pa, oh. Dali na po ta, dali. Nabahin. Dito na po Mapia, diya, oh. Dito na naman. Mama Ella sa urot ang mama. Ay, sa una pa kayo up. Oo. Diyan lang mo. Dili ko. Diyan lang Mapia. Una, magsaka ka dito. Ge, tagay si ko kare mama. Okay, come here. Dito. Oh, dito kayo Mapia. Dali. Oh, Mapia, dali, Mapia, dali. Oh. Ano, lindot pa niya, ano? Nangawa ka Chloe pa. Ami oh. Sige kro, tangi kro. Wala na. Dodong. Utangin mo kamot diya, Chlo, ano? Tuwa nabahin na mama. Ha? Hindi ko tatanawin ay. Kauno ka mo mo. Dali, ganan. Adi, ako sa mo pa. Oo. Moto sa una daw anit sila doktor ba? Gamay ba si Koy Kre? Ha? Kakaab? Palitan kayo minutes. Ah. Hindi nga gitya mo. Ay, dako, dong. Yat. Hindi malabo ng kalipay ni Kylo.
Sabi ko mama ha. Wala, abilag na kay pagkaon pa oh. Nagsunod-sunod sa ko ah. Wala yung pagkaon? Papalit na kayo isa. Papalit Pa! na. Dali. No, nagsunod-sunod ba? Papalit na pod. Kaya. Pila? Wala. Ma'am, pwede gunitan dili. Pwede daw mama. Ma, saan man? Palit sa mo dito. Pwede na gunitan niya. Oh. Hawakan natin ang fish. Palit Pwede daw oh. At that. Ha? Ah, dagana. Hmm? Papa! Eh. Eh. Hmm? Sige. Bebe. Eh, Kalawap yan. butangin akong kamot. Tama na. Guys, oh. Si Papapi. Hmm? Pumapya. Eh, fish. Oh. Guys, oh. Pumapya. Yayak, nagdala kasi din na mafia yan. Hmm? O, kaon akong kamot, oh. Kaon fish, kaon. Apa, dali ka. Sige. Sige, mama. Sige. Dagana ng tabo ko. Sige, mama, sige. Dagana ng tabo. Ay. Sige, mafia. Kamo, down. Hindi may kamay. Kamang mafia. Pak! Ilagay lagi sa tab. Basta kasi mama. Mafia. Dami, guys, oh. Bibi, dali bibi. Ayun, dami. Laki, oh. Pagkaharapan, mama. Pero pauna ko kay pa. Yeah. Kuya, oh. Kuya, oh. Oh. Tangan na. Dami, oh. Dala pa. Tulong ka pa oh. Hmm. Bibi, bigyan mo, bibi. Bigyan mo yan. Di na siya makuhan pa sa kanya. Ay, kuha man ay waterfall. Ala, kakit. Kuya, oh. Wala yung pagkaon? Wala na ba? Idoon ay mong kamuthan. Ha? Idoon lang, mukuhan man. Ha? Itamay! Oo. Ipamay! Miss! Yes, oh. Ayun, dami. Uy, pa! Ha? Uy, ato! Ayaw ka ng feeding sa oat shrimp. Mafia, basi mahulog Mahulog ka. kami, ha? Mahulog kang isda. Radyo pagpuan diha. Yan, pag-spray yan ng mga kamot kami. Dali. Uy, dali! Hindi nagbili kung feeds ba? Tipon! Umahal sa rin akong sinong anak mga. Napisikan mong gunag tubig. Oy, nainay Mafia. Hmm? Ayan, pig.
Yan, paniyog siya ko ng babae yan. Lo, tanasay mong manghut, lo. Saka. Ilubog ko sa tubig ko. Pwede mo ilubog. Sige daw. I-dare tax mo lang. Ay, kusing lang, 75,000. Lo, Kro, dali i-dare Kro. si Papa ha, ibutan yan sa ilalong. O, lagi. Hmm? Yeah, bantay ha. Sige. Sige, go. Stop doing this! Stop doing this. Papa, stop. Fish, yeah, you got it! Ano daw po sila nung pa? Ayan na. Ayan na. Ayan na, Diyos. Dong, Ano ang cellphone ng kanya, Samsung? Ala! Samsung to, dali. Sige, dito pa. Ayan na. Ayan, cellphone yan. Nakataas ha. Waterproof siya. Pa! Hmm. What's that food with this? Oh, kakabuhat ang Di ba si Kuya Dudong yung ganang picture ni Kuya Dudong gani? Smile! Pa, pila dito pa. Isa ba pa? Kami pa? Kami pa? Uy, kita si Kuya. Wait lang, wait lang. Kami na dito yan. Baba. Isa. One, two, three, smile. One, two, three. One, two, video de pis.